نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے بیچ 1 لیکچر نمبر 44 میں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مضارع مجزوم یا اخف. لیکچر نمبر 43 کی کنٹینیوٹی ہے. آج انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے فعل مضارع مجزوم کے. اس کے علاوہ آج ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ بھی ہم آج ہی اس کو کور کریں گے انشاءاللہ، فعل نہیں. تو سب سے ہم اپنا جو ہے فعل مضارع مجزوم کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے حروف جازمہ. حروف جازمہ کون کون سے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. لم، لما، ان، لی. حروف جازمہ فعل مضارع سے پہلے آ کر اسے مجزوم کرتے ہیں. اور پھر ہم نے لم، لما اور ان کو لیکچر نمبر 43 میں کور کر لیا تھا. ان کی پریکٹس بھی کی تھی الحمدللہ. آج ہم جو لاسٹ ہے لی، اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لی کا کیا نام ہم نے تب پڑھا تھا؟ لام امر. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے مرفوع کی گردان کو مجزوم کرنا سیکھا تھا، اور وہ میں نے آپ کو کر کے بتا دی تھی کہ کس طرح سے مجزوم ہوگی. ہم نے گروپنگ کی تھی. ہم نے پہلا گروپ جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کے آخری حرف کو ساکن کیا تھا. گروپ نمبر 2 وہ تھا جس میں ہم نے نون والے تمام صیغے اکٹھے کیے تھے اور پھر ہم نے ان کا نون ڈراپ کیا. اور تھرڈ گروپ وہ تھا جمع مؤنث کا، جو کہ فعل مضارع کا مبنی گروپ ہے، یعنی یہ مبنی صیغے ہیں. ٹھیک، ان پر افیکٹ تو ہوگا لیکن وہ ہمیں اپیرنٹلی نظر نہیں آئے گا. تو یہ تھی فعل مضارع مجزوم کی گردان. لم حرف نفی، یہ فعل کو مجزوم کرتا ہے، جملے کو نفی معنی میں تبدیل کرتا ہے اور جملے کو ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے، یعنی ماضی قریب کے معنی. یہ لم کے افیکٹس ہیں. لما ابھی تک نہیں، یہ بھی فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جملے کو نفی معنی میں تبدیل کرتا ہے، جملے کے معنی کو ابھی تک کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے. ٹھیک. ان شرطیہ، ان حرف شرط ہے. شرط والا جملہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط، یا جسے عربک والے جزا بھی کہتے ہیں. تو یہ 3 ہم نے تب سٹڈی کر لیے تھے. ان کی پریکٹس بھی ہم نے اچھے سے کی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لام امر. اس سے پہلے لام امر کو میں سٹارٹ کروں، ہم نے کتنی طرح کے لام پڑھے، ان کی ہم نے کیا کیا سٹڈی کی، ان کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے لام پڑھے. پہلا لام کون سا ہے؟ لام تعریف. ٹھیک ہے، یہ وہ لام ہے جو ہم نے ال کے ساتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ استعمال ہونے والا لام ہے، کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے، اور یہ جو لام ہے ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ال استعمال کیا تھا، اس میں جو اس ال میں جو لام ہے وہ لام تعریف کہلاتا ہے. نیکسٹ، دوسرا لام ہم نے کب پڑھا تھا؟ ہم نے حروف جارہ میں پڑھا تھا، لام جارہ. ٹھیک ہے، یہ لام زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے
اسم को मजरूर करता है। जब ये इसम के साथ आता है तो ये ज़ेर के साथ लिखा जाता है, और जब लामे जारा ज़मीर के साथ आता है तो ये ज़ब्र के साथ लिखा जाता है। राइट? नेक्स्ट, लामे ताकीद। ये लाम आपके सामने लिखा है लाम ज़बर के साथ। ये लाम आपने कहाँ पढ़ा था? जब हमने हर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल या हर्फ़ ताकीद इन्ना पढ़ा था, तो ये उसकी खबर पर आया था उस वक़्त, पहली दफ़ा। ये इसम, फ़ेल और हर्फ़ के साथ आता है, ज़ब्र के साथ लिखा जाता है। फिर हमने पढ़ा लामे कई, जो कि हमने अभी हरूफ़े नास्बा में पढ़ा था, ठीक है? फ़ेल मुज़ारे के साथ आता है। इसका क्या काम है? ये फ़ेल को मंसूब करता है, फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है, ताक़े का मफ़हूम देता है, ठीक है? अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो है लाम, इसका नाम है लामे अम्र, ठीक है? ये हमेशा फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करेगा, ठीक है? चाहिए का मफ़हूम देता है। अभी हम इसको प्रैक्टिस में आप समझेंगे कि किस तरह से ये मफ़हूम आएगा, और फ़ेल का मस्दरी माने में तर्जुमा आता है। सबसे पहले आपने यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना कि लामे अमर और लामे कई, ठीक है? ये दोनों ज़ेर के साथ लिखे जाते हैं। लामे अमर और लामे कई दोनों ज़ेर वाले लाम हैं। अब लामे कई का क्या काम था कि वो फ़ेल मुज़ारे को मंसूब कर रहा था, जबकि लामे अमर ये फ़ेल को मजज़ूम करेगा। अब जब हमने ग्रुपिंग की, तो जो पहले सीगे थे, जब उन पर लामे कई आया तो वो मंसूब हो गए थे, ठीक है? उन सीगों को लामे कई ने मंसूब किया था, जबकि लामे अम्र उन्हीं सीगों को मजज़ूम कर देगा। जिन सीगों के आखिर में पेश आती है, उन सीगों को लामे अम्र मजज़ूम करेगा, आखिरी हर्फ साइलेंट हो जाएगा, ठीक है? साकिन की उस पे अलामत आ जाएगी। जब इस तरह के सीगे आएँगे, वहाँ आप आसानी से पहचान लेंगी, फ़र्क कर लेंगी कि लामे अमर है या लामे कई। गॉट इट? फिर बारी आई ग्रुप 2 की, जहाँ पे नून ड्रॉप होना है। तो अब मज़ूम में भी नून ड्रॉप हो रहा है और मंसूब में भी नून ड्रॉप हो रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लामे अम्र है या लामे कई? तो हमें कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर बताएगा कि ये लामे अम्र है या लामे कई, ठीक? अच्छा, इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं और हिंट्स हैं, जो अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये किस तरह से पहचाना जाएगा कि लामे अम्र है या लामे कई। और जो थर्ड ग्रुप वो सेम रहेगा वैसे ही, ठीक? कन्फ्यूजन हमें कहाँ आएगी? ग्रुप 2 वाले सीगों में। तो उसको भी इंशाल्लाह हम जो सॉल्यूशंस हैं, जो हिंट्स हमें दिए गए हैं, समझाए गए हैं हमारे स्कॉलर्स की तरफ से, हम उनसे उनको सीखेंगे और उनको याद करके हम इनकी पहचान को अपने लिए आसान बनाएँ, ठीक? अब लामे अमर को थोड़ा-सा और समझिए कि लामे अमर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसका नाम है अमर। अमर से मालूम हो रहा है कि इसका काम क्या है, यानी हुक्म देना। अमर क्या कहते हैं? हुक्म को कहते हैं। अच्छा, अमर का लफ्ज़ सिर्फ़ हुक्म के लिए नहीं आता, इस बात को लिख लीजिएगा। अरबी में हुक्म, रिक्वेस्ट और मशवरे के लिए भी अम्र आता है, ठीक है? ग्रामर के एतबार से जहाँ भी आप अम्र का लफ्ज़ सुनेंगे, वहाँ या कोई आप ऐसा हर्फ पढ़ेंगी या कहीं आप फ़ेल पढ़ेंगी अम्र का, जिसमें अमर हो, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि यहाँ यहाँ पर अम्र से मुराद हुक्म भी हो सकता है, यहाँ पर अम्र से मुराद रिक्वेस्ट भी हो सकती है, यहाँ पे अम्र से मुराद मशवरा, सजेशन भी हो सकती है, या यहाँ पर अम्र से मुराद दुआ भी हो सकती है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पे अम्र किस लिए आया है, ठीक है? अब अगली बात ये आती है कि लामे अमर
جب لام کئی آیا تو اس نے پوری گردان کو منسوب کر دیا تھا. اب جو لام امر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گردان کے کن صیغوں پر آتا ہے. لام امر کن صیغوں پر آتا ہے؟ تو اس کو دیکھیے گا کہ لام امر صرف غائب اور متکلم کے صیغوں پر آتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، ان صیغوں پر لام امر آتا ہے. تو اس کو اس ٹیبل سے سمجھیے، یفعلو، تفعلو، افعلو. اب یفعلو یہ والا گروپ کون سا تھا؟ تھرڈ پرسن والا. تفعلو سیکنڈ پرسن والا، اور افعلو فرسٹ پرسن والا. ٹھیک ہے، یعنی تھرڈ پرسن غائب کے، سیکنڈ پرسن حاضر کے، اور فرسٹ پرسن متکلم کے. تو یہ کس کس پر آئے گا؟ یہ آئے گا تھرڈ پرسن کے، ٹھیک ہے، اور یہ آئے گا فرسٹ پرسن کے. اب یہ سیکنڈ پرسن والے جو حاضر کے ہیں ان پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، صرف غائب اور متکلم کے صیغوں پر آپ کو لام امر ملے گا. اب دیکھیے گا، تھوڑا سا اس کو اور سمجھیے گا. آپ کے سامنے میں فعل لے کر آئی ہوں، یفعلو. یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیفعل، دیکھیے گا یہ لی آیا، ٹھیک ہے، یہ لام آیا. کون سا لام ہے؟ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فعل کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم. اب ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ لام امر چاہیے کا مفہوم لے کر آتا ہے. لی افعل، اب یہ فرسٹ پرسن کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، ٹھیک ہے، نام کلمہ دیکھیے اس کا ساکن ہے. تو ٹرانسلیشن کیا ہوئی؟ مجھے کرنا چاہیے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تھرڈ پرسن غائب کے اور متکلم کے صیغوں پر آئے گا. رائٹ، آگے دیکھیے لام امر اور لام کئی میں فرق. اب یہ ہنٹ ہمیں جو ہمارے اسکالرز نے بتایا یہ وہ ہے کہ لام امر سے پہلے اگر واو عطف یا فا عطف آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا فعل آیا ہے جس پر لام امر آیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو واو مل جائے، ٹھیک ہے، جو واو عطف کے لیے آیا ہے، یعنی کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیا فا جو آتا ہے اس سے پہلے مل جائے تو پھر یہ لام امر وہاں پر ساکن ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا یہ دونوں لام امر اور لام کئی دونوں زیر کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے گا تو لام امر ساکن ہو جائے گا، جبکہ لام کئی پر زیر برقرار رہتی ہے. لام امر پر زیر برقرار رہتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ایک ہنٹ، اور یہ آپ کو ابھی میں آگے مثالوں سے بھی بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ اس کو پہچانیں گے. دیکھیے گا اس کو، وَلِيَعْبُدُوا. اب دیکھیے واو عطف آئی، یعبدو یعبدونا تھا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، عین با دال روٹ لیٹر ہے، باب نون سے آتا ہے عبدہ یعبدو. یہ ہمارا لام کئی ہے. ٹھیک، دیکھیے واو آیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا لام ہے نا یہ ساکن نہیں ہوا. ٹھیک، اور اب اس کو آگے اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، اور تاکہ وہ بندگی کریں. دیکھیے وَلِيَعْبُدُوا، واو عطفہ، ٹھیک ہے، یعبدو عین با دال روٹ لیٹر ہے، باب نون سے آتا ہے عبدہ یعبدو، یعبدونا تھا، لام کئی کے آنے سے
منصوب हुआ, नून ड्रॉप हुआ और फिर उसकी जगह एक अलिफ आ गया. ठीक. अब दूसरा देखिए, वल याबुदू, सेम रूट लेटर के साथ है. अब वाओ अतफ आया तो ये लाम साकिन हो गया यहाँ पर. ये क्यों साकिन हुआ? क्योंकि ये लामे अम्र था, इसलिए. ठीक है, तो उसकी देखिएगा, ये लामे अम्र आ गया. और ट्रांसलेशन देखिए, और उन्हें बंदगी करनी चाहिए. इस तरह से फिर इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी. फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका, फा आतफा है. ठीक. लाम लामे अम्र है, साकिन हो गया ना इधर, यहीं से हमने उसे पहचान दिया. यंजुरी, यंजुरू था असल में. ठीक है, लाम अमर के आने से साकिन हुआ. नून दुआ रा रूट लेटर है. बाप नून से आता है, नजारा यंजुरू. ठीक. मजूम होने से इसका जो लास्ट लेटर था वो साकिन हो गया, लेकिन क्योंकि आगे मिलाने के लिए नीचे हमें जेर देनी पड़ी है. ठीक है, इंसानो इसका फाइल है. ट्रांसलेशन क्या है देखिएगा. बस चाहिए कि देखे इंसान किस चीज से पैदा किया गया. मिम्मा. ठीक है, खुली का ये फेल माजी मजहूल है. आगे देखिएगा, फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, यहाँ भी फा अतफा आया और आगे लामे अमर है जो साकिन हो गया. ट्रांसलेशन क्या है? बस चाहिए कि वो बंदगी करें इस घर के रब की. आई होप के इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी. ओके, आगे देख. आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फेले नहीं. ठीक. फेले नहीं यानी ला. अब एक और ला आपने पढ़ना है. तो हमने जैसे अपनी लाम की एक लिस्ट बनाई है, हमने कौन कौन से लाम अभी तक पढ़े, इसी तरह मैंने आपके लिए ला की लिस्ट बनाई है. तो हम देखते हैं कि ला की कौन कौन सी अकसाम है. पहला ला हमने पढ़ा था लाए नफी जिन्स, इसमें. ठीक है, जुमला इसमिया जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था लाए नफी जिन्स. ये इसम के साथ आता है. इसके बाद आने वाला इसम बगैर तनवीन के होता है, मंसूब होता है और नकरा इसम होता है. दूसरा ला नफी, ये हमने कब पढ़ा था? ये फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए आता है. और ये जब फेल मुजारे के साथ आता है तो फिर फेल मुजारे की ट्रांसलेशन हाल और मुस्तकबिल दोनों तरह की जा सकती है. तो अब तक हमने ये दो लाम पढ़े थे, ला पढ़े थे. आज हम तीसरा ला पढ़ें जिसे हम कहते हैं लाए नहीं. इस ला का नाम है लाए नहीं. किसी शख्स को किसी काम से मना करने के लिए ला नहीं का इस्तेमाल किया जाता है. ये फेल मुजारे को मजजूम करता है. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये ला भी फेल मुजारे को मजजूम करेगा. ठीक है, जो इससे पहले हमने ला पढ़ा था वो सिर्फ मनफी का उसमें निगेशन लेकर आया था, लेकिन ये ला मजजूम करेगा. ला नहीं मना करने और रोकने के लिए आता है. लाए नहीं किन सीगों पर आता है? जैसे हमने लामे अमर को समझा कि वो किन किन सीगों पर आता है. तो देखिएगा कि लाए नहीं सिर्फ गायब, लाए नहीं गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के सीगों पर आता है. ठीक है, लाए नहीं गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के सीगों पर आता है. मतलब ये पूरी गर्दान को अफेक्ट करता है. ठीक है, पूरी गर्दान के 14 सीगों के साथ आ सकता है. देखिएगा, यफअलु, तफअलु, अफअलु. यफअलु थर्ड पर्सन वाले सारे सीगे इनके साथ आएगा. तफअलु हाजिर वाले सेकंड पर्सन के जो सीगे हैं उनके साथ भी आएगा. और अफअलु मुतकल्लिम वाले फर्स्ट पर्सन के जो सीगे हैं ये उनके साथ भी आएगा. मींस के लाए नहीं पूरी गर्दान पर आपको मिलेगा. ठीक है, ला और लाए नहीं में फर्क. अब हमने जो ला
مضارع کے ساتھ پڑھا تھا، فعل مضارع کے ساتھ آتا تھا نیگیشن کے لیے، اس کا اور لائن نہیں کا ڈفرنس دیکھ لیں. دیکھیے گا لا تفعلوا، دیکھیے یہ لا آیا تو فعل مضارع میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. ٹھیک، لا تو نہیں کرتا ہے یا کرے گا. لا تفعل، اب اس لا کے آنے سے دیکھیے فعل مضارع مجزوم ہو گیا، تو ہم نے یہیں اس کو پہچان لیا کہ یہ لائے نہیں ہے. تو مت کر، دیکھیں روکا جا رہا ہے نا، منع کیا جا رہا ہے، تو مت کر. چلے جی، آئی ہوپ کہ آپ نے آج کے جو دونوں، ایک تو ہمارا پریویس ٹاپک تھا اس کو کور کیا لام امر، اور آج جو نیا ٹاپک پڑا فعل نہیں، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. تو پارٹیسپیشن کے لیے آ جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو سمجھنا اور کرنا. انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے ہادیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہادیہ دیکھیے گا بچے، پڑھیے. لیکتب، کون سا نام لگ رہا ہے ہادیہ؟ جو لام کئی کے علاوہ لام ہوتا ہے، لام مجزوم جو ہوتا ہے، لام امر. ٹھیک ہے، لام امر. ٹھیک ہے، دیکھیں اس نے مجزوم کیا ہے نا. اب لام امر کیا کیا کرتا ہے؟ لام امر مجزوب کرتا ہے، اور یہ جو اس کا میننگ ہوتا ہے، یہ حکم کے اس میں بھی آتا ہے اور ریکویسٹ میں آتا ہے، اکثر دعا کے لیے بھی آتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو امر کا معنی بتایا تھا نا، ہم صرف لام امر کو دیکھ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اچھا لام امر مجزوم کرے گا. ٹھیک، اب مجھے آپ یہ بتائیے یہ جی، کردار کے کن کن صیغوں پر آتا ہے؟ یہ صرف تھرڈ پرسن پہ آتا ہے اور فرسٹ پرسن پہ آتا ہے، یعنی کہ صرف متکلم اور ماضی پہ. ہاں جی، اور یہ چاہیے کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لام ہو گیا لام جی، امر. اب پوائنٹس پڑھیے گا اس کے. چاہیے کا مفہوم دے گا لام فعل کا مصدری معنی. ٹھیک ہے، آگے اس کے بعد اب کون سا فعل آ رہا ہے؟ لیکتب، اس کا فعل فعل مضارع مرفوع، مجزوم، منصوب، کون سا بچے؟ مجزوم ہے. گڈ. روٹ لیٹر نکالیں. قاف تا با. شاباش، یہ باب نون سے آتا ہے. ماضی مضارع کا صیغہ بنا سکتی ہیں؟ جی، نصر ینصر. کاف تا با سے. کاتب یکتب. اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. ٹھیک ہے، اب اس میں فائل کون سا ہے؟ ضمیر آ رہا ہے نا، تو کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ہے. شاباش. ٹرانسلیشن پڑھیے. اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اسے چاہیے کہ وہ لکھے. گڈ، بارک اللہ فیکی. یاسمین آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسمین، ایک منٹ میں سائڈ پہ کر لوں. چل، آپ لوگوں کے جو لسٹ تھی نا نام کے، سینٹر میں میرے آ گئے. چلیں پڑھیے. لینصر حامدون البناتی. شاباش. کون سا لام لگ رہا ہے؟ یہ لام امر. کیا کام کیا اس نے؟ اس نے مجزوم کیا. شاباش. چلیں نصر پڑھیے. ینصر. شاباش، پڑھیے لام پوائنٹ امر، پڑھیے. لام امر ہے، چاہیے کا مفہوم دیتا ہے اور فعل کا مصدری معنی. Good. اب یہ اس کے بعد کون سا فعل آ رہا ہے؟ کیا میم؟ فعل کون سا ہے یاسمین؟ مضارع مجزوم. شاباش. روٹ لیٹر نکالیے گا. نون صاد را. نصر ینصر. ٹھیک ہے، گڈ. آگے دیکھیے گا کہ اس کا مطلب ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے. جی، حامدو، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے میم. شاباش. حامدون ہے اور آگے جوڑنے کے لیے پھر وہ نون دیا خود گیا. میں. جی شاباش. جی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. بناتی، یہ کیا بن رہا ہے؟
یہ میم مفعول، مفعول بن رہا ہے. ہاں شاباش، مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، یہ مفعول بنے گا. تو ٹرانسلیشن پڑھیے. حامد کو چاہیے کہ سب لڑکیوں کی مدد کرے. شاباش، بارک اللہ فیکی. آگے آ جزاک اللہ جائیے خیر. سائمہ سفیان بھائی. جی میم. جی سائمہ پڑھیے گا. لأجہد فی سبیل اللہ. گڈ. لام کون سا لگ رہا ہے سائمہ؟ یہ لام امر ہے باجی. شاباش، پڑھیے اس کے پوائنٹس. لأجہد میں لام امر ہے اور چاہیے کا مفہوم ہوگا اس میں، اور فعل کا مصدری معنی دے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سا فعل آ رہا ہے سائمہ؟ اس کے بعد فی اجہد. اجہد. جی. مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے؟ فعل مضارع منصوب، مرفوع یا مجزوم؟ فعل مضارع مجزوم ہے یہ. شاباش. روٹ لیٹر نکالیں. جیم ہا دال. جیم ہاں دال، سوری یہ نہیں چینج ہوا. جیم ہاں دال با فا. جہدا یا ہوں فا سے ہے. ہوں جہدا یجہد. جہادا یا جہادو. ٹھیک. اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اچھا آگے فی سبیل اللہ. فی کیا ہے؟ فی تو حرف جر ہے باجی. ٹھیک ہے. سبیل اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی مجرور ہے. بالکل مرکب اضافی مجرور ہو گیا فی کی وجہ سے. ٹھیک. اب یہ جی. جار اور مجرور کیا بنا ادھر؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے. متعلق ہوگا. جی. اب مجھے بتائیے اجہد میں فاعل کیا ہے؟ انا فاعل ہوگا. ہاں میں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. چلیے ٹرانسلیشن پڑھیے سائمہ. مجھے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں میں کوشش کروں. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی الحمدللہ. چلیں بارک اللہ فیکی. ویری گڈ. سمجھیے آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمجھیے، پڑھیے گا. لأنصر أختي لتفرح. یہ تک یہ پڑھا. لام امر ہے، چاہیے کا مفعول دیتا ہے. اور دو کام آ رہے ہیں، کس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں سمجھیے؟ جی یہ انصر کے ساتھ ہے، سو لام امر ہے. ویری گڈ یہ گڈ. اوکے، کیا کیا پوائنٹس پڑھیے گا سمجھ جی؟ چاہیے کا مفہوم دیتا ہے، فعل کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کے فعل آ رہا ہے انصر. کون سا فعل ہے؟ یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے، اور اس کے روٹ ورڈ نون صاد را ہے. یہ باب نصرہ سے ہے. فعل المضارع مجزوم ہے. شاباش، مدد کرنا. اختی یہ کیا بن رہا ہے؟ اختی یہ مرکب اضافی بن رہا باجی. یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور تیج جو ہے سو ضمیر ہے. نہیں نہیں، اسماء الخمسہ میں نہیں جائیں گے، وہ اخن ہے. نہیں اوخن ہے. یہ اختی یعنی بہن نہ باجی. تو اس میں ہم نے اخت کو نہیں پڑھا نا. ٹھیک ہے. جی وہ یہ تو حقیقی مؤنث. ہاں ہاں، بس آپ اس کو بتائیے کہ یہ مرکب مرکب اضافی ہے. اب اس کا اضافی اسٹیٹس کیا ہے مجھے یہ بتا دیجیے. باجی یہ مرکب اضافی مفعول بنے گا. اس کی ٹھیک ہے، فاعل مفعول بنے گا. مفعول بنے گا نا. ٹھیک ہے. جی اصل میں تا کے نیچے زیر یا کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے. انصر میں آپ نے جی کہا واحد متکلم کا صیغہ ہے. لتفرحا جی یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تاکید ہے باجی. ٹھیک. اس کے بعد کا اچھا دیکھیے، کیا یہ لام تاکید ہے؟ غور کیجیے. نہیں باجی یہ لام تاکید منسوب کر دیا نا. یہ ہاں تو کون سا لام ہوا؟ لام کئی. گڈ. لام کئی ہے. شاباش. کیا کیا اس کے بعد کون سا فعل آتا ہے؟ فعل مضارع منصوب آتا ہے. شاباش.
फारिहा यफराहू, ठीक है, बाप सीन से खुश होना। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। मुझे चाहिए कि मैं अपनी बहन की मदद करूं ताकि वो खुश हो जाए। बिल्कुल, देखिए लिअंसुर उख्ती, मुझे चाहिए कि मैं अपनी बहन की मदद करूं। लितफरहा, ताकि वो खुश हो जाए, ठीक है। तफरहा, जी ये कौन सा सीगा बन रहा है? चौथा सीगा है, ठीक ये है, हाजिर का जी ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। जी। रुमैशा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िएगा। फलनअबुदिल्लाह। हम्म मैम लाम हमारे पास मजसूम हो रहा है। तो कौन सा लाम है ये फिर? मैम लाम में यह है थोड़ी ना, अभी डिजाइन लिख। जगह चेंज कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा मैम अब आवाज आ रही है? क्लियर है। आप पढ़िएगा, दोबारा से पढ़े। फलनअबुदिल्लाह। पढ़िए। अब ये कौन सा लाम लग रहा है? मैम लाम मैम अभी जहन से बिल्कुल लाइन निकल गया है। देखिए मजलूम हो रहा है ना, तो मैंने भी आपको बताया जी कि जी अगर लाम से पहले वाव या फा मिलेगा तो वो लाम लामे अमर होगा, ठीक है। तो जब ठीक ठीक ठीक। लामे अमर और तो लामे मैम ये खली लाम की अमर। पहचान यही है ना कि अगर आपको लाम से जी जी पहले वाव या फा मिल जाए तो वो लाम साकिन हो जाएगा और वो लाम लामे अम्र होगा। गुड। अब इसको ठीक देखिए, है। इसी और मैम जगह। चाहिए तो मफहूम देगा। हाँ बिल्कुल। और और मैम मैम मजदरी मायने देगा और नून आइन बाद दाल मैम रूट लेटर्स होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज नोट की है कि जहां जहां लामे अमर आया तो वहां हमने उस फेल की जो ट्रांसलेशन है ना, हमने मुस्तकबिल या हाल में नहीं की, हमने देखी उसके मजदरी मायनों में की है। अभी यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है। रूट लेटर आपने ठीक बता दिए, बामनून से आता है। माजी मुजारे बना सकती हैं इसका? मैम अबदन अबदन याबुदु। गुड। इबादत करना। इबादत लफ्ज़ुल करना। जलाला क्या बन रहा है इधर? मैम लफ्ज़ जलाला फल नाबुदु हम वर्त करें कि मैम मफूल। ठीक मैम है। फाइल के अंदर ही है ना, नून और फाइल क्या है? नून से नहनु। मैम नहनु इसके अंदर जो है। हाँ, अपनी चीज जगह पे बैठा करें। चले, बारकल्लाहु ठीक फीकी। मैं बाकी यास्मीन से कंप्लीट करवाती हूँ। यास्मीन, ठीक है। ओ आ जाइए जी यास्मीन। मैम। ओके, अगला हिस्सा पढ़िए, इसका दूसरा पार्ट पढ़िए। लिनदखुलल जन्नत, हम्म ये जो लिनदखुल है मैम, यहाँ पे ये लामे के है क्योंकि मंसूब कर रहे हैं ना यहाँ पे इदारे शाबाश, को। गुड गुड। ठीक है, आगे। जन्नत यहाँ पे मफूल बन रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे आप ये बताइए, इसमें फाइल क्या है? जी। नदखुल में नहन नहनु। ठीक है। दाल खालाम रूट लेटर है, बाब नून से। माजी मुजारे बनाइएगा। दखल यदखुल, शाबाश। दखल यदखुलु। दाखिल होना, ली जन्नत। आप ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए जरा। तो चाहिए कि मैं पूरा का पढ़ती हूँ। तो हम्म चाहिए कि हम सब अल्लाह की इबादत करें ताकि हम जन्नत में दाखिल हों। बिल्कुल। अब आपने देखा कि जब हमने ट्रांसलेशन किया तो हमने फेल को, उसका जो ट्रांसलेशन आई है ना, वो जमाने से आजाद हो गई है, जमाने की कैद से, ठीक है। मजदरी मायने में इबादत करें, ठीक है, इबादत यानी करें, जी इबादत जी। करना। हमने ये नहीं किया कि हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे, हमने उसका मजदरी मायने से ट्रांसलेशन की है, ठीक है। आपको पॉइंट समझ आया कि जी किस तरह से मजदरी मायने में ट्रांसलेशन जी होगी? जी जी अच्छा मैम। जी, हादिया पढ़े। ला तजरिबा, ला तजरिबा, ये कौन सा ला लग रहा है? ये ला। लामे कई है, हम्म लामे कई, क्योंकि इसके आगे आगे वो है, तजरिबा मंसूब हो रहा है। अच्छा, तो क्या लामे कई के साथ आपने अलिफ पढ़ा था? ये ला है, सॉरी, ठीक है। ला नहीं है, सॉरी। लाए ला नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ,
لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے فعل مضارع کو، ٹھیک ہے. جی اور کیا کرنے آتا ہے یہ؟ کسی یہ شخص کو کام دوسرے سے روکتا ہے. بندے کو ہاں جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس نے لا نے کیا کیا ہے فعل مضارع کو؟ مجزوم کر دیا. اوکے. اصل میں کیا تھا یہ؟ تجربہ. ایکچوئل میں کیا تھا؟ ایکچوئل میں تجربانی. تجربانی. جی نون ڈراپ ہوا نا، مجزوم ہونے میں نون ڈراپ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لا جو ہے لائے نہیں ہے، اس نے فعل مضارع کو مجزوم کیا ہے، ٹھیک ہے. چلیں یہ آپ کا لائے نہیں آ گیا. پڑھیے کس کے پوائنٹس. لائے نہیں منع کرنے کے لیے آتا ہے اور فعل مضارع مجزوم کرتا ہے. ہاں آگے دیکھیں فعل مضارع مجزوم ہے. روٹ لیٹر نکالیں. ضاد را با. شاباش. باپ دعات سے فعل ماضی مضارع بنا سکتی ہیں. جی ضربا یضربو. ہاں اوکے. مارنا. اب اس میں فائل کیا ہے؟ اس میں ہما فائل ہے. ہما فائل ہے. چلیں کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں. آ جائیں. انتما فائل ہے. ہاں میں تو کوئی ایوارڈ بھیجنے لگی تھی آپ کو. انتما ٹھیک ہے. ہاں اوکے. اب مجھے یہ بتائیں کہ لائے نہیں گردان کے کن کن صیغوں پر آتا ہے؟ لائے نہیں تینوں مطلب کہ سب پہ آتے ہیں. غائب، حاضر اور متکلم سب پہ، یعنی کہ شاباش. 14 پوری صیغوں پہ آتے ہیں. 14 صیغوں پہ آتے ہیں. گڈ. اچھا چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے گا. تم دونوں مت مارو. تم دونوں مت مارو. منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. چلیں بارک اللہ فیک. آ جائیے فاقیہ آپ آ جائیے. چلیں پڑھیے گا. لا تقتل. لا تقتل کون سا لا ہے؟ لا نفی یا لائے نفی؟ فاقیہ. لا نہیں ہے نا، نہیں. ہاں جی بالکل. کیا کیا اس نے؟ مجزوم کر دیا مضارع کو. شاباش. گڈ. ایک منٹ. اور یہ پڑھیے اس کے پوائنٹس کو. روٹ لیٹر نکالیے گا. قاف تا لام. قتل. روٹ لیٹر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ آتا ہے باب نون سے، ٹھیک ہے. قتل کرنا. ماضی مضارع بنائیں گی اس کا. قتل یقتل. شاباش. تو ٹرانسلیشن ہم کیا کریں گے؟ اس میں فائل بتائیں مجھے. اس میں فائل انت. ٹھیک ہے. انتا. اوکے. چلیں ٹرانسلیشن پڑھیے گا. تو قتل مت کر. تو قتل مت کر. دیکھیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا. جی. لا تشربنا. لا تشربنا الماء البارد. گڈ. لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ نہیں. لائن نہیں. ٹھیک ہے. لا ناہیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، لیکن زیادہ لائن نہیں کہتے. اوکے. اس کے آگے کون سا صیغہ آ رہا ہے؟ تشربنا انتن مؤنث جمع. شاباش. حاضر. گڈ. تو لا کا فیکٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں. مؤنث کی صیغے پہ لا کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے نا. شاباش. بالکل ہمیں نظر نہیں آئے گا، اثر تو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. الماء الباردہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ایکسیلنٹ. ٹھنڈا عربی پانی. حالت کیا ہے؟ عربی حالت مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے.
منصوب ہے اس لیے مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، مفعول بن کے جی منصوب نہیں ہوگا. گڈ، ویری گڈ. شین را با روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور جی باپ سین سے آتا ہے. شریبا یشربو. چلیں، شاباش، بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ اٹیمپٹ کیا. ٹرانسلیشن پڑھیے. تم سب مونس ٹھنڈا پانی مت پیو. بالکل، دیکھیے روکا جا رہا ہے نا کیا بھئی یہ کام مت کرو، نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی جی چلیے، اس میں آپ مجھے پہچان کے بتا سکتی ہیں کہ کون سا لا ہے؟ ولا تقربا هذه الشجرۃ. فاقہہ. یاسمین آ جائیے. جی میم. کیجیے، یہ جو پڑھیے. تقربا ہے، ہوں ولا تقربا هذه الشجرۃ. ہوں تقربا جو ہے نون ڈراپ ہو گئی ہے یہاں پر. ہوں تو یہ کون سا لا ہے؟ لا نفی. نہیں، علامے کہیں. لام کئی کے ساتھ الف نہیں آئے گا، وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے. سوری. تو یہ اوکے. ہاں ہمارا کوئی بات نہیں، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں کیا جی. یہ لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لائن. ٹرانسلیشن پڑھیے جی. گا. مت قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، اس درخت کے. ہاں جی سر، دیکھیے ولا اور مت تقربا، قریب مت جانا تم دونوں. تقربانی تھا نا، ٹھیک ہے، جی. انتما کا سیگا تھا، فائل تھا اس میں، اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو پیچھے کیا بچا؟ تقربا هذه الشجرۃ. تو یہ مفعول ہے یہاں پہ، اس درخت کے. اگلا دیکھیے. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ہوں میم لا یہاں پر بھی تجعلنا، کون سا لا بن رہا ہے؟ لائن تج نہیں، مت کیا کیا اس نے آگے فعل کو؟ مجزوم کیا. ہاں، مجزوم کیا، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن پڑھیے گا. اے ہمارے رب. میم اب لکھ کے تو نہیں آئے، پڑھو میں خود سے ٹرائی کروں. آ رہا آ گیا. اے ہمارے رب، ہوں نہ بنانا ہمیں ظالم قوم کا ساتھی. اچھا، یہاں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جیم عین لام روٹ لیٹر جو ہے جعلا یجعلو، یہ جب بھی یہ فعل آتا ہے تو یہ جو ہے نا دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں زیادہ تر. دیکھیے ایک اس میں مفعول کیا آیا ہے یاسمین؟ نہ نحنو، سوری مال. یہی آگے پہلا آپ نے مفعول کیا تو نام پوچھا بنے کیا؟ گا نا، ٹھیک ہے. جی. یہ پہلا نحنو. مفعول ہے، اور مال قوم ظالمین یہ اس کا دوسرا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے گا، یعنی ہمیں نہ بنانا، ٹھیک ہے نا. یہ لا پڑھیے کون سے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میم لام امر ہے یہ؟ دیکھیے نہیں یہ وہ تو اس میں بتائیں. ہاں نہیں اب سوری، لام امر جو ہے وہ غائب میں اور حاضر میں آتا ہے نا. غائب میں اور متکلم میں آئے گا، ٹھیک ہے. متکلم میں آتا ہے، حاضر میں نہیں آتا. ہاں، جی. اور یہ لا لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو. اپنی آوازوں کو فوق اوپر صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری یہ آیت دماغ میں نا اسے جیسے فٹ ہوئی تھی وہاں. چلے اب میری باری، میوٹ کر لیں. چلے، آج کا جی جو جی. ہم نے اپنا فعل مضارع مجزوم یا اس ٹاپک کو الحمدللہ اللہ کی توفیق اور برکت سے کمپلیٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھی پریکٹس بھی کی ہے. تو ہم ریوائز کرتے ہیں حروف جازمہ. پہلا
लम ये हरफ नफी भी कहा जाता है। क्या करता है? फेल मुजारे को मजजूम करता है, मनफी मफहूम देता है और माजी के साथ खास कर देता है। और माजी के साथ जब ये खास करता है ना तो माजी करीब के मायने में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लम्मा अभी तक नहीं, नॉट येट फेल मुजारे को मजजूम करता है, मनफी मफहूम देता है और अभी तक के मायना में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इन हर्फ शर्त है, ये क्या करता है? फेल मुजारे को मजजूम करता है और जब भी इन आएगा तो वो जुमला जुमला शर्तिया कहलाएगा। इन जब आता है तो ये दो फेल को मजजूम करता है, दो जुमलों पर आता है और उन दोनों जुमलों के फेल को मजजूम करता है। ली लामे अम्र चाहिए फेल मुजारे को मजजूम करता है, चाहिए का मफहूम देता है और फेल का मस्दरी माना करता है। ठीक है, फिर हम उस फेल का मस्दरी माने में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये थे हरूफे जाजमा लम, लम्मा, इन और लामे अम्र। चलो आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल मुजारे मजजूम का टॉपिक को कंप्लीट कर लिए अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था फेले नहीं, ठीक है, जिसे लाए नहीं भी कहा जाता है। और हमने फेले नहीं को भी अच्छे से प्रैक्टिस किया। फिर हमने लामे अमर और लामे कई में भी फर्क सीखा और उसको भी प्रैक्टिस किया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।